Hello, welcome to the best Vietnamese lesson. And today we talk about Vietnamese syllable. Please repeat after me. Áp, ác ách, ác ai, ai am, am an, an an, an anh, anh ao, ao áp, áp áp, áp ao, ao ai. ấy Perfect. This one. Á, cờ, you will say. Ấp, ấp âm, âm âm, âm ăn, ân ăn, ấp, ấp ách. ấp Okay, perfect. And this one. Ấp, ấp âm, âm ân, ân ân, ân ấp, ấp ếch, ếch âu, ao ai. ấy Perfect. Next. Em, em en, en en, en eo, eo ép, ép ét. ép Perfect. Next. Ếch, ếch êm, em en, en anh, anh ép, ép ết, ếch eo. eo Perfect. Rồi now you say ear, ear ích, ích im, in in, in in, in ít, ít ít, ít yêu. yêu Perfect. This one. Hòa, và ốc, ốc que, quê oi, ơi om, on, ôm ong, ông óp, ốc ót. ốc Perfect. And this one. Ốc, ốc ôi, ơi ôm, ôm ôn, ôm ông, ông ốp, ốc ốt. ốc Perfect. And right now we're going to say this one. Ơi, ơi ôm, ôm ơn, ơn ớp, ấp ớt. ớt Perfect. Right now you're going to say ua, ưa úp, ức quê, quê ui, ui um, un un, ung, quơ, quơ úp, ức út, ức ui. quy Okay, and right now you're going to say ưa, ưa ức, ức ươi, ươi ưng, ướt, ức ưu. ưu Okay, next fish. This one. Yếp, tiếp yêm, yêm yên, yên iêng, yên yếp, yếp yết, yết yêu. yêu Perfect. And this way. What? what No. What? what Why? why One, vàng wang, vàng wanh, vàng what? what Why? why Perfect. And right, so you can see here. One, vàng wang, vàng what? what This one. One, uồn what? what Perfect. This one. Uốc, what uôi, ui uông, ương uồn, ương uông, ương uất, what
Perfect. We're. We're. With. With. Wing. Wing. With. With. Okay. And this one. Win. Win. With. With. Win. Win. With. With. Okay. Next. Ước. Nước. Ước. Ướp. Ươi. Ươi. Ươm. Ươm. Ươn. Ươn. Ương. Ương. Ướp. Ướp. Ướt. Ướt. Ươu. Ươu. Perfect. Yêm. Yêm. Yên. Yên. Yết. Yết. No, yết, not yet. Yết. Yết. No, yết. Yết. No, yết. Yết. No, yết. Yết. No, we don't say any sound. Yết. Yết. Yêu. Yêu. Perfect. Thank you for watching and see you at the next videos.